باهي دونك توا باش نشوفوا مع بعضنا دو زيكزارسيس في النوروفيزيولوجي زادا كيف خديتهم من الكونكور نتاع اعاده توجيه. دونك ليكزارسيس نيميرو 1 باش نشوفوا مع بعضنا فيه لا كومونيكاسيون ان فيت نيرفوز، وبعديك باش نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 2 كله في النوروفيزيولوجي. داكوغ باهي باش نقراو ان فيت لينونسي مع بعضنا. داكوغ في ليكزارسيس الاول. Donc, on y a dit l'anxiété chronique, c'est-à-dire le stress, peut s'accompagner de contractions musculaires brusques. يعني وقت اللي واحد يكون stressé ينجموا يصيروا له en fait des contractions, des vibrations en fait musculaires au niveau du muscle. معناها يجي وحدهم هكاكا من stress imprévu et indésirable des muscles squelettiques. Les contractions musculaires peuvent être soignées par des médicaments antidépresseurs. Donc, les médicaments نجموا ناخذوهم معناها هما anti en fait dépression باش ما عادش تكون فما des contractions en fait musculaires. Comme خدينا exemple en fait من les médicaments هذوما هو le benzodiazépine donc اللي هو الفاليوم par exemple, afin de comprendre les causes des symptômes musculaires dus à l'anxiété et leur traitement par les benzodiazépines, on réalise une série d'expériences représentées par les documents ci-après. D'accord? Donc, montage expérimental et localisation des expériences menées sur un motoneurone de la moelle épinière d'un mammifère. Donc, il m'a dit le schéma. Donc, deux oscilloscopes, le E1 et E2. Donc, ce sont des oscilloscopes. Ils ont relié les stringfiums en fait des microélectrodes réceptrices. وعندي ال ST1 ou le ST2 ce sont des stimulations. Donc عملنا الستيمولاسيون الاولانيه كيما راهوني ال ST1 d'accord. Donc هوني ستيمولاسيون الاولى هذوما لي دو الكترود وعندي ستيمولاسيون ثانيه اللي هي هوني d'accord. B. Donc le P c'est micropipette pour l'injection des substances. Donc باش كي باش نعملوا injection de substances donc c'est le P. Le F c'est en fait la fente synaptique entre معناها les deux neurones, neurone 1 والmotoneurone. D'accord. Donc هوني عندي en fait première série en fait d'expériences. Donc عندي le résultat expérimentaux de stimulation chez un mammifère. D'accord. Donc عندي les opérations en fait effectuées. وبعديك عملنا les enregistrements en E1 في l'électrode في l'oscilloscope pardon E1 وبعديك l'enregistrement في l'oscilloscope الثاني وعندي هوني les contractions en fait musculaires اللي هو plus ça veut dire en fait présence en fait فما une contraction musculaire وهوني l'absence en fait de contraction musculaire. Donc كيما راهو هوني l'enregistrement كيفاش عندي في الستيمولاسيون الثانيه معناها في stimulation كيما قلنا دو ستيمولاسيون في الاس 2 en fait rapprochés قراب ياسر لبعضهم وهوني عملنا دو ستيمولاسيون rapprochés زيدا كيف بلوس معناها الاس تي 1 stimulation اللي هي simultanément les deux. D'accord. B. Donc هوني قال لي الكيستيون نيميرو 1 قال لي analyser les résultats de la première série d'expériences en vue de déduire les propriétés des phénomènes nerveux obtenus ainsi que les natures des neurones stimulés. D'accord. Donc on va analyser معناها ensemble les résultats هذوما اللي لقيناهم في البروميير سيري en fait d'expérience. Donc هوني قلنا عندي دو ستيمولاسيون رابروشي في معناها ستيمولاسيون 2 عملوا لي انجندرو دونك في ال E1 في l'oscilloscope الاولاني ان بي بي اس او داكور. دونك كاين راينا في ال E1 وفي ال ST2 داكور. دونك فوالا كيما راهو هوني باقي نقعد في الدو معناها ستيمولاسيون رابروشي هنايا في الكورب هذيا. دونك كيفاش راه هوني الموان 70 ان فيت سي لو بوتونسيال دو روبو وهذيا السوي في الموان 50. دونك يطلع لي هكا شويه يعمل لي معناها يطلع شويه هكا وبعديك يزيد يطلع لي يفوت السوي ويرجع يهبط يرجع بعديك في البوتونسيال ان فيت دو روبو. هذيا وقت اللي يكونوا لي دو ستيمولاسيون معناها رابروشي. دونك هوني قلنا اللي راهو دو ستيمولاسيون رابروشي معناها في الاس تي 2 انجندر يعمل لي في الاوسيلوسكوب الاولاني ان بي بي اس او داكور. البي بي اس او اللي هو جلوبال دامبليتود 30 ملي فولت. دونك لامبليتود نتاعو معناها هي تفوت ان فيت موان 50 ملي فولت. لو بوتونسيال دو لا ممبران بوست سينابتيك دونك باس دو موان 60 ملي فولت
moins 40 en fait millivolts. Donc il faut نقول انا d'amplitude en fait 30 millivolts يعني باش نشوف لا ديفيرونس مشى من moins 70 مشى حتىش للموان 40 قداش مشى دونك مشى ب 30 دونك هذيك نقولوا d'amplitude 30 millivolts داكور نشوفوا لا ديفيرونس من الا 70 millivolts حتىش لل 40 دونك moins 40 قداش مشى لي داكور دونك نلقاوها مشى لي ب 30 يعني الا 70 الا 60 الا 50 الا 40 donc d'accord donc وصل يعني la différence اللي ما بيناتهم باش يعمل لي en fait 30 millivolts donc هذيك ça c'est l'amplitude suite à une sommation temporelle donc هذه جايه من une sommation en fait temporelle de deux potentiels en fait locaux d'accord B donc le PPSE هذايا dépasse le seuil de potentiel كيف نقولوا dépasse le seuil de potentiel يعني le seuil en fait de potentiel هو c'est moins 50 millivolts donc هو il dépasse en fait le seuil de potentiel كيما نطلع هنايا دونك نراوح في الكورب دونك يفوت السوي en fait de potentiel اللي هي moins 50 d'accord il dépasse le seuil voilà B donc هوني قلنا في ال E2 l'oscilloscope الثاني دونك عندي un potentiel d'action d'amplitude de 100 millivolts كيف نقول l'amplitude donc نتعدى في ال E2 de valeur plus 30 millivolts donc au niveau de muscle donc عندي contraction musculaire كيف نقول فما كونتراكسيون مسكولير سولا فيدير كوا معناها اللي البوتنسيال لوكو نتاعي باش يساديسيون كلهم مع بعضهم معناها الجبريكمون داكوغ وحاجه اخرى اللي البوتنسيال ان فيت داكسيون اي بروباجابل لو لون دو لا فيبر نيرفوز اوتوماتيكمون دونك باش يتعدى في معناها الفيبر نيرفوز الكل والنورون 2 هو اي اكسيتاتور داكوغ دونك اذا كان نعمل دو ستيمولاسيون في معناها رابروشي بلوس معناها اون ستيمولاسيون اس تي 1 سيمولتانيمون هذايا باش يعمل لي ان فيت دونك كي نطلع انا الفوق بالكل كيما نراو لي دو كورب هنايا داكوغ بي احنا قلنا هنايا شو هذيا معناها بالنسبه في الاوسيلوسكوب الثاني دونك باش يعمل لي ان بوتنسيال داكسيون كيما نراو هوني في الموان 70 ملي فولت دونك هو سي لو بوتنسيال اون في دو روبو وبعديك تطلع لي داكوغ باش توصل حتى ل 30 فولت ملي فولت باردون دونك من الا 70 ل 30 ملي فولت باش تعمل لي امبليتود دو 100 ملي فولت دونك نشوف لا ديفيرونس من الا 70 وبعديك الا معناها الا 70 باش تمشي الا 60 الا 50 الا 40 الا 30 دونك 20 بعديك 10 داكوغ وبعديك باش نعاود 10 بعديك 20 وبعديك 30 دونك باش نلقاوها 100 اي علاش قلنا لومبليتود هنايا هي اي 200 اون فيت ملي فولت من موان 70 ملي فولت حطيش ل 30 ملي فولت دونك لومبليتود باش تجيني في 100 اون فيت ملي فولت كيفاش نحسبوا اون فيت لومبليتود هذيا دونك سايي دونك هذيا هوني عمل لي ان بوتنسيال اون فيت داكسيون نتعدى انا في ستيمولاسيون هذوما قلنا لي دو في هذيا في الاو 1 وهذيا في الاو 2 هذيا في ستيمولاسيون معناها دو ستيمولاسيون في الاس في الدو دونك هما رابروشي وفي الاو 1 وفي الثانيه عملت لي سايي ان بوتنسيال داكسيون كي نطلعوا هوني هيك علاش انا هوني قلت اللي راهو لي بوتنسيال لوكو ساديسيون الجبريكمون داكور باش كلهم s'additionne algébriquement وبعديك le potentiel d'action est propageable tout le long en fait de la fibre nerveuse ou le neurone هو 2 donc باش يكون automatiquement excitateur d'accord كي نطلع زيدا هونيا donc il faut نقول en fait le 1 ou stimulation ST2 donc هوني stimulation عملناها donc دو stimulation rapprochées هونيا هذه الاولى وهذه الثانيه les deux stimulations هولي باش يعملوا لي un potentiel en fait d'action d'accord alors donc نتعدى في الثانيه donc عملنا دو ستيمولاسيون on est là donc عملنا دو ستيمولاسيون هنايا donc ST2 اللي هما رابروشي بلس اون سول ستيمولاسيون سيمولتانيمون donc شو كيفاش باش نشوفوا باش يجيني معناها ان بوتنسيال donc هذيا باش فما طلعه صغيره بركه داكوغ وهنايا دونك يا با اون فيت في اللوسيلوسكوب الاولاني هكايا صارت لي وهنايا يا با اون فيت معناها دو بوتنسيال داكسيون donc عندي كيما نراوها كيفاش عندي خط هذا داكوغ هذيا فوالا داكوغ بيه دونك هوني شنو لازمني نقول هوني دونك في ال donc كيما قلنا دو ستيمولاسيون رابروشي بلس اون ستيمولاسيون سيمولتانيمون انجندر باش تعمل لي في ال E1 هوني دونك عندي ان PPSE داكوغ un potentiel post-synaptique excitateur في le PPSE donc عندي deux types en fait عندي le potentiel post-synaptique donc excitateur وعندي l'inhibiteur كيف نقول excitateur يعني اللي كانوا voltage en fait dépendant تاع les ions Na+ باش يتحلوا باش يصير فما معناها l'entraîne تاع les ions en fait Na+ في l'élément en fait
بري بوست باردون سينابتيك. وبالنسبه للبي بي اس اي انيبيتور دونك باش يصير فما معناها لونتري دي ايون سي ال موان معناها اي لا سورتي اون في دي ايون كا بلس. دونك هوني قلنا ان بي بي اس او جلوبال دامبليتود 10 ملي فولت على خاطر باش طالعه صغيره هكا هاو. لو بوتونسييل دو لا ممبران بوست سينابتيك باس دو موان 60 ملي فولت على خاطر تعدى من موان 60 ملي فولت لل موان 70 باردون من موان 70 ملي فولت لل موان 60 ملي فولت. دونك تجيني لامبليتود ما بيناتهم دونك 10 ملي فولت. فهمنا كيفاش نحسبوا l'amplitude. Plus faible que celui obtenu suite à deux stimulations. Donc لقينا اللي stimulation هوني أقل من اللي عملنا en fait deux stimulations rapprochées في ال ST2, d'accord. Ce potentiel n'atteint pas en fait le seuil, ما وصلش le seuil en fait de potentiel. Donc il s'agit de un potentiel local. إذا كان ما يوصلش le seuil اللي هو moins 50 ملي donc هو راهو c'est un potentiel en fait local, d'accord. كي نلقاوه هوني نطلع نشوفوا معناها اللي هوني ما وصلش للموان هوني دونك هذه عندي الموان 50 هو شو كيفاش من موان 70 ملي فولت تعدى الموان 60 هذه ساسي الموان 60 داكوغ دامبليتود 10 ملي فولت دونك هو ما وصلش للسوي كيما هوني في الوقت اللي عملنا دو ستيمولاسيون ان فيت رابروشي داكوغ فوالا. Donc c'est un potentiel en fait local. هذه نسميوها un potentiel local على خاطر ما وصلش للسوي en fait de potentiel. B par contre في ال E2 donc عندي un potentiel de repos قاعد لي في الموان 70 ملي فولت donc c'est un potentiel de repos. Il n'y a pas en fait de potentiel d'action. ما فهمش معناها un potentiel local زاده. Voilà, donc on y a une absence de contraction musculaire puisque donc فما absence ما فماش معناها contraction musculaire. شو نجم نستنتج من هوني يعني اللي les potentiels locaux نتاعي راهم هما ne sont pas propageables. ما تنجمش تصير contraction musculaire tant que عندي un potentiel en fait local. Il n'y a pas de potentiel en fait d'action le long en fait de la fibre nerveuse. يعني PPSE نتاعي هذه global et le résultat جاي من sommation temporelle spatiale. D'accord, mais sommation temporelle spatiale de deux PPSE et un PPSI. Donc le neurone 1 est inhibiteur. D'accord. Voilà. Donc, نتعداو مع بعضنا نشوفوا question numéro 2. قال لي analyser les résultats de la deuxième série d'expériences en vue de déduire les effets physiologiques de la picrotoxine et par suite de stress sur le système nerveux et ses manifestations au niveau en fait de l'activité musculaire. D'accord. B. Donc, la troisième série, en fait, on va analyser en fait les résultats. D'accord. Donc, une stimulation, donc ST1, son injection de picrotoxine. Donc, donc, عملنا كنتراو في الtroisième série d'expérience. L'action تاع البنزodiazépine chez un mammifère. Donc les benzodiazépines donc sont des tranquillisants, des calmants utilisés contre l'anxiété qui se fixe de manière spécifique au récepteur membranaire du GABA. Donc généralement on a deux types en fait de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs soit l'acétylcholine il y a l'effet en fait de PPSE معناها والا en fait عندي النيوروترانسميتر الثاني دونك يا اما قلنا الاسيتيلكولين اللي هو عنده ليفي نتاع البي بي اس او والا باش يكون en fait الجابا اللي هو ليفي نتاعو سي لو بي بي اس اي داكور. فوالا دونك هوني باش il se fixe على الريسبتور ممبرانير نتاع الجابا. دونك هوني نشوفوا عندنا دو شيما دونك الاولانيه بالكل عندي لونجسترومون هوني نتاع ال E1 de la polarisation après l'injection en fait du GABA au niveau en fait de F en absence de benzodiazépine. Donc on y a en absence de benzodiazépine ou on est donc en présence de benzodiazépine. Donc شوفوا هوني عملنا l'injection en fait de GABA donc عندي hyperpolarisation بعد باش ترجع en fait le potentiel de repos. Par contre كيف نعمل l'injection en fait de GABA plus البنزو en fait diazépine donc عندي hyper معناها dépolarisation ياسر باش تهبط على الاخر وبعديك تعاود ترجع داكوغ. به دونك هوني شنو لازمني هوني نقول هوني نحب نقول اللي راهي ستيمولاسيون معناها سون انجكسيون دو لا بيكروتوكسين اذا كان ما زرقش البيكروتوكسين au niveau en fait de F هذا engendre donc un PPSI un potentiel postsynaptique inhibiteur d'amplitude de millivolts كيف نقول d'amplitude de millivolts c'est-à-dire en fait la valeur هي de moins 72 millivolts d'accord يعني من البوتنسيال من moins 70 اللي هو سي لو بوتنسيال دو repos مشيت حداش لل moins 72 donc اللي هي l'amplitude
l'amplitude نتاعها باش تجيني 2 ملي فولت كيما راه هوني من الموان 70 هبطت لي الموان 72 دونك اوتوماتيكمون باش تكون en fait l'amplitude de ملي فولت. دونك هوني هذايا صار لي فما دونك ان بي بي اس اي ان بوتنسيال بوست سينابتيك انيبيتور بويسكو فما هيبر بولاريزاسيون دونك فما انيبيسيون دونك لامبليتود نتاعها 2 ملي فولت كي ديما نقولوا هكايا اون ستيمولاسيون ST1 avec injection de picrotoxine au niveau de F engendre un potentiel en fait de repos اللي هو est égal moins 70 ملي فولت. دونك هوني شنو نجم نقول؟ دونك هوني نجم نقول اللي راهو البيكروتوكسين انجكتي au niveau de F هو limitant la situation de stress se fixe sur les récepteurs. donc واش باش يعمل؟ باش يمشي يلصق في الريسبتور نتاع الجابا داكور et donc abolit l'hyperpolarisation et se fixe باش يلصق على les récepteurs وباش يعمل هو l'hyper en fait polarisation. donc suppression نتاع l'effet inhibiteur d'accord du GABA خاطر هو الجابا كما قلنا يعمل ان بوتنسيال ان فيت بوست سينابتيك انيبيتور دونك هو ينحي ليفي انيبيتور نتاع الجابا هذايا بار لا بيكروتوكسين. donc هوني empêche les inhibitions et favorise la stimulation de motoneurones. donc le picrotoxine avec en fait le GABA il معناها supprime l'effet du GABA et en même temps donc il favorise la stimulation نتاع الموتو en fait neurone qui معناها s'excite davantage provoquant معناها davantage de potentiel en fait d'action et de contraction indésirable. D'accord. Donc نتعداو question numéro 3 قال لي analyser en fait les résultats de la troisième série d'expériences en vue de déduire les effets physiologiques des benzodiazépines diazépines pardon sur le système nerveux, sur l'activité musculaire et sur l'état en fait physiologique de l'individu. donc on a donc l'effet du GABA donc un effet inhibiteur donc l'injection نتاع الGABA au niveau de F en absence de benzodiazépine يعمل لي engendre في ال E1 d'accord un PPSI un potentiel postsynaptique inhibiteur l'amplitude نتاعو 15 ملي فولت كيما شفناها في القبيله في التصويره دوك باش تهبط. l'injection de GABA au niveau de F كي باش نزرق انا الجابا في الاف en présence de benzodiazépine engendre en O1 في l'oscilloscope 1 un PPSI plus ample اكثر برشا من الاول. donc الاولانيه قلنا ديجا باش تعمل لي hyperpolarisation par contre هوني فما معناها l'hyperpolarisation plus ample que الاولانيه d'accord. ب d'accord يعني l'effet نتاع البنزو diazépine donc injecté avec le GABA باش يعمل لي hyperpolarisation très marquée ياسر تهبط برشا داكوغ اللي هي توصل حتى لموان 105 ملي فولت. هذا rendant impossible toute atteinte de seuil de potentiel au niveau en fait de motoneurones et par suite la suppression de contraction indésirable. donc هذا باش يفسخ لي en fait contraction indésirable et du malaise d'accord. donc هوني شو كيف نرجع هنا هوني العكس هوني قلنا ديجا اللي راهو البيكروتوكسين هذايا انجكتي كيف نزرق هنا البيكروتوكسين راهو شنو باش يصير هو معناها فافوريز لا ستيمولاسيون دو موتونeuron باش يزيد في ستيمولاسيون تاع الموتونeuron et سيكسيت هذايا دافونتاج en fait باش يعمل لي ان بوتنسيال داكسيون وباش يعمل لي en fait des contractions en fait indésirables. par contre en fait كيف نزرق هنا الجابا مع البنزو هذايا donc diazépine donc il supprime en fait باش يعمل suppression في الcontraction indésirable et en fait du malaise باش ينحيه d'accord. donc 4 la consommation en fait répétée des benzo en fait diazépine sans prescription en fait médicale peut entraîner un effet négatif sur la santé. préciser en fait cet effet. donc هوني pardon donc هوني نعرفوا اللي الكونسوماسيون ريبيتي نتاع لي دروغ peut conduire à la toxicomanie. toxicomanie c'est une معناها هي intoxication en fait par la drogue اللي هي conduisant à la tolérance et à la dépendance d'accord. اللي يستعملوا الواحد الدروغ برشا دونك هي باش تصير فما عندهم توكسيكوماني. alors donc voilà هذه l'exercice numéro 1. نتعداو توا باش نشوفوا مع بعضنا l'exercice numéro 2 دونك باش نقراو en fait l'énoncé. donc خدينا هوني باش نحكيو على البوتوليزم. البوتوليزم دونك لي دو exercices نذكر اللي هما راهو جاو في المناظره نتاع اعاده التوجيه. donc البوتوليزم هذايا c'est une maladie en fait grave d'accord qui provoque la paralysie des muscles. يعني les muscles ما عادش باش يتحركوا فما paralysie شلل d'accord.
squelettique et lisse. Elle devient mortelle lorsqu'elle affecte les muscles des organes vitaux. Cette maladie est due à des toxines appelées toxines botulinques. البوتوليك دونك التوكسين هذايا هو سكريتي بار دي بكتيري يصنعوه دي بكتيري البكتيري هذوما اللي هما كلوستريديوم بوتولينوم سي بكتيري هذوما se trouvent essentiellement dans des aliments نلقاهم في لي زاليمون اللي هما كارني واللي هما insuffisamment cuits والا mal en fait conservés d'accord كي تفسد الماكله دونك نجمو نلقاو فيهم لي بكتيري هذوما داكوغ الكلوستريديوم en fait botulinum. Donc par ailleurs, les toxines botuliniques sont utilisées aussi bien en médecine thérapeutique, donc ils sont en médecine thérapeutique, pour traiter certaines maladies qu'en médecine esthétique, donc l'esthétique le botox, pour gommer les traces de vieillissement, etc. Donc ils ont toxines هذيا. Donc, quatre types sont la cause du botulisme chez l'homme. Donc, les toxines botuliques, donc grand A, ou le grand B, ou le E et F, ces toxines sont des enzymes, ce sont des protéases, des enzymes qui agissent sur des protéines à différents niveaux. Donc, les femmes ils agissent donc sur des protéines à différents niveaux, d'accord? Donc, afin de comprendre le mode d'action de ces toxines, on dispose de documents ci-après, pardon. Donc, un des documents donc un des schémas d'interprétation d'une plaque motrice. Donc, la plaque motrice, c'est le contact entre en fait deux neurones. Donc, ça c'est le moto en fait neurone. Ce sont des vésicules en fait synaptiques. Aïe motoneurone ou la neurone en fait fait les vésicules synaptiques. Donc, c'est l'élément ça m'a en fait pré-synaptique ou l'élément c'est l'élément en fait post-synaptique. Donc, on est à des fibres musculaires. D'accord, donc au niveau du motoneurone, donc on trouve les vésicules synaptiques, les fibres, les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, on a deux types, il y a l'acétylcholine ou elle a bien sûr le GABA. On y a l'acétylcholine, donc l'acétylcholine a l'effet en fait, il y a un potentiel post-synaptique excitateur. Par contre, il y a le GABA, là, on a un potentiel post-synaptique inhibiteur et pas en fait excitateur. Donc on y a dit 1, 2, donc les plusieurs étapes, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, en vous basant sur vos connaissances, annotez le document 1 en reportant sur votre copie les numéros en fait de 1 à 7. Donc l'étape l'année, un potentiel en fait c'est l'arrivée d'un potentiel d'action. Donc le 1. Donc l'arrivée chez un potentiel en fait d'action il y a ce qu'on appelle l'influx nerveux d'accord كيف انا نطلع هوني في الشيما نتاعي دونك هذيا سي جيني ان بوتنسيال داكسيون اللي هو نحطوه بيا هكايا ديما في التصويره دونك هو سي l'influx nerveux un message génie d'accord. Donc l'arrivée d'un potentiel en fait d'action, c'est l'influx nerveux. Oui, au niveau de motoneurone, chez génie fait le motoneurone. L'étape fénia qui بيجيني le potentiel d'action باش يتحلوا les canaux voltage dépendants en fait des ions Ca2+ et entrée massive de ces ions là les ions Ca2+ باش يدخلوا برشا معناها في وسط البوتون en fait synaptique. Donc comme vous voyez ici, donc l'arrivée en fait de potentiel d'action de donc on a des canaux voltage dépendants بالنسبه les ions Ca2+, donc l'entrée en fait massive de ces ions là, donc on est fait 2 باش نحط Ca de plus, donc l'entrée par les ions Ca2+, on est à LDR, d'accord. Fait le bouton en fait synaptique, donc c'est le bouton en fait pré-synaptique, voilà le bouton en fait synaptique. Troisièmement, en fait les ions Ca2+, fait le bouton en fait synaptique, alors بتصير فما libération en fait les vésicules qui contenant en fait contiennent les vésicules qui contiennent en fait les neurotransmetteurs اللي هو فيه l'acétylcholine هنا عندي. Donc دخلوا les ions, donc باش تمشي الفيزيكول تلصق في la membrane هذيا دونك نتاع الفيزيكول ولا l'élément en fait pré-synaptique وتصير فما libération نتاع les neurotransmetteurs dans la fente synaptique donc par le phénomène d'exocétose. Donc هيك علاش قلنا هوني في 3 libération par exocétose يعني وقت اللي تتفلق الفيزيكول هذيك تلصق في الممبران تتفلق وتصير ليبراسيون تاع لي نوروترانسميتور في الفونت سينابتيك نقولوا هو سي لو فينومين ديكزوسيتوز. دونك ليبراسيون بار اكزوسيتوز دو لاسيتيلكولين اللي هما لي نوروترانسميتور اللي عندهم كما قلنا يعملوا ان بوتنسيال بوست سينابتيك اكسيتاتور اي با انيبيتور دون لا فونت تصير لا ليبراسيون au niveau de la fente synaptique. Donc l'étape numéro 4 donc يصير فما fixation l'acétylcholine
l'acétylcholine هذيا عندهم des récepteurs spécifiques في l'élément en fait post synaptique وهنا bien sûr كيف نحكي على l'élément post synaptique donc هوني نحكي على الفيبر musculaire. D'accord. Donc le 4 petite fixation نتاع l'acétylcholine اللي صارت la libération نتاعهم au niveau de la fente en fait معناها synaptique باش يلصقوا بعديك في les récepteurs dont des récepteurs en fait spécifiques de la membrane postsynaptique. الممبران postsynaptique اللي هي اللي باش تقبل les neurotransmetteurs اللي صارت libération نتاعها. 5 donc وقت اللي باش تصير فيكساسيون نتاع les neurotransmetteurs c'est-à-dire هوني خدينا l'acétylcholine au niveau en fait des récepteurs spécifiques ليهم في l'élément post-synaptique et pas pré-synaptique. باش نتعداو ليتاب 5 باش تصير فما اوفرتور دي كانو شيميو ديبوندون عندي في ليليمون هذيك دي كانو شيميو ديبوندون ان بلس دونك باش يدخلوا ان فيت اي اونتري ماسيف باش يدخلوا برشا لي زيون هذوكم باللي كانوا باش يتحلوا ويدخلوا لي زيون ان بلس في دون ان فيت لو ساركوبلازم داكور او نيفو دو ساركوبلازم سو كي هذايا دونك باش يدخلوا هما باش يل ديكلونش ان فيت ان بوتنسيال داكسيون musculaire داكور. اخر ايتاب 6 اللي هي قبل الاخرى بلوتو باش تصير فما دونك وقت اللي تصير فما ان بوتنسيال معناها هذيا لونتري ماسيف ان فيت دي زيون ان بلس دونك باش يعملوا ان بوتنسيال بوست سينابتيك ان فيت اكسيتاتور دونك اللي هو معناها باش يصير فما ان بوتنسيال ان فيت ممبرانير دونك يعمل لي ان بوتنسيال ان فيت باردون داكسيون musculaire اللي هو لو بي ام un potentiel d'action musculaire. Si c'est ça, donc s'il fait un potentiel d'action musculaire, بعد ما صار l'entrée massive en fait des ions in plus في الساركوبلازم donc c'est فما contraction musculaire ou autre étape c'est en fait le recapture par donc le recapture par en fait la terminaison présynaptique de la choline libérée par l'hydrolyse et arrondir la note au quart supérieur. Voilà. Donc, la question numéro 2. Donc, question numéro 2, en vous référant aux données précédentes, proposez 3 hypothèses concernant les cellules cibles de toxines botuliniques. Donc, les cibles de toxines botuliniques, donc, il agit sur 2 types de cellules. Il y a les cellules, en fait, donc, il agit plutôt sur les protéines, en fait, de cellules. Il y a 2 types de cellules, les protéines, les cellules nerveuses, ou les protéines, en fait, les cellules, en fait, musculaires, d'accord? Donc, la toxine botulinique, il agit toujours sur les protéines. Les protéines, il y a les cellules nerveuses ou bien de cellules en fait musculaires. D'accord? Voilà. Troisième question, quelle est tranchée entre les hypothèses émises précédemment en précisant les structures cellulaires cibles des toxines botuliniques. Qui marquina la question en fait numéro 2, on a les cibles de toxines botuliniques. Donc la botulique, donc il agit sur les protéines des cellules en fait nerveuses ou bien sur les protéines des cellules en fait musculaires. لكن انا هوني باش نحدد السيبل نتاعو وين بالضبط. D'accord? Alors, donc, le document 3, il y a les effets des injections de faible dose de toxines botuliques. Donc, les toxines, donc, on dit 4 types en fait de toxines. Toxines botuliques, donc le A, le B, E et F. Sur le flux ionique de Ca2+, et sur l'activité musculaire. Donc, donc, on dit en fait un tableau. Le tableau est donc fait, on dit son injection de toxines botuliques. Dans l'élément présynaptique, on a une injection. On a une injection de toxine botulique dans l'élément présynaptique. L'élément qui font le présynaptique, c'est l'élément qui fait en fait les ions, il fait plutôt les vésicules en fait synaptiques, il fait les neurotransmetteurs. Ou dans le cas تاعنا احنا فيهم l'acétylcholine. Donc هوني ما فماش pas d'injection en fait de toxine botulique. هوني il فما toxine injection de toxine botulique. Donc كيما راهو هونيا عندي l'évolution تاع concentration des ions Ca2+ fait l'élément en fait présynaptique suite à une stimulation efficace. Automatiquement, quand on a une stimulation efficace, j'ai un potentiel d'action au niveau de l'élément en fait présynaptique. Donc, ça provoque l'ouverture en fait des canaux voltage dépendants de Ca2+ et l'entrée massive en fait des ions Ca2+ pour provoquer en fait l'exocétose. Donc, on dit la concentration en Ca2+ dans l'élément présynaptique presque kiff il n'y a pas d'injection de toxine botulique ou il y a une injection de toxine botulique ما عنده حتى effet على الكونسنتراسيون تاع les ions Ca2+. Les deux courbes kiff
دونك لاحظ اللي هالتوكسين هذايا بوتوليك ما عنده حتى معناها ايفي على لي زيون سيا دو بلوس في ليليمون ان فيت بري سينابتيك. Par contre, l'activité musculaire enregistrée, donc هوني وقت اللي هوني ما فماش انجكسيون دونك عندي فما اكتيفيتي فما معناها كونتراكسيون مسكولير فما كيما راهو تونسيون. باغ كونتر هوني يا با دو تونسيون دونك هوني ما فما حتى معناها فوالا اكتيفيتي مسكولير انregistrée وقت اللي زرقنا ان فيت لا توكسين بوتوليك. دونك نلاحظ هنايا اللي راهو التوكسين بوتوليك نتاعي dans ce cas-là, il agit donc sur les protéines de cellules musculaires, de cellules nerveuses au niveau de l'élément présynaptique, d'accord? Donc il agit على les protéines نتاع cellules en fait nerveuses et pas de cellules معناها نتاع musculaire. على خاطر باقي احنا قاعدين نحكيو في l'élément présynaptique. Donc في l'élément présynaptique باش نحكي على cellules en fait nerveuses, d'accord? Voilà, donc question numéro 4, quelle information supplémentaire vous apporte les données du document numéro 3? Donc, هوني كيما تراو عندي l'injection neuromusculaire, donc عندي الممbrane en fait présynaptique. C'est la membrane présynaptique ou la membrane en fait de l'élément post-synaptique. On a les vésicules synaptiques, il faut qu'on a les vésicules synaptiques contenant en fait les neurotransmetteurs. On a les protéines, le P1, P2 et P3. Donc entre les deux membranes présynaptiques et post-synaptiques, c'est en fait la fente synaptique. On est d'accord? Donc le phénomène 3 de document 1 fait intervenir trois protéines. Les trois protéines, il y a le P1, il y a synaptobrevine. C'est une protéine en fait de la membrane de la vésicule synaptique. Le P2 c'est une syntaxine et P3 la protéine SNAP, deux protéines de la membrane plasmique présynaptique في document 4. Les protéines هذوما interagissent, d'accord, et s'accrochent les unes aux autres et permettent ainsi le déroulement de phénomène 3 de document 1. Donc on va نعملوا phénomène 3 نتاع document الاولاني. هما les protéines معناها باش تصير فما كل انتراكسيون ما بيناتهم ثلاثه. Donc les toxines botuliques coupent les protéines au milieu de l'enchaînement des acides aminés et les extrémités de nouveaux fragments polypeptidiques, d'accord, formés peuvent être reconnus par des anticorps spécifiques suite à des injections séparées de toxines botuliques A, B, E ou F dans l'élément présynaptique où on extrait en fait les hyaloplasmes et on le met en présence d'anticorps spécifiques aux fragments polypeptidiques correspondant à P1, P2 et P3. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après. Donc quand vous voyez هنا عندي les anticorps الفوق بالكل عندي l'anticorps spécifique au fragment de P1, de P2 et de P3 وعندي من هنا de l'autre côté donc عندي les toxines le A, B, E et F. Donc il faut نحط moins, ça veut dire l'absence de complexe émin et plus c'est la présence de complexe émin. Présence de complexe émin يعني anticorps en fait et antigène, donc il s'appelle un complexe émin. Donc on y a l'antigène c'est toxine, d'accord. B. Les toxines botuliques n'agissent pas sur les canaux voltage dépendants en fait les ions en fait ACA+. Donc les toxines en fait botuliques bloquent la transmission synaptique. راهو التوكسين ما عنده حتى علاقه باللي كانوا ان فيت فولتاج ديبوندون تاع لي زيون سي دو بلس. اي علاش لقينا في الدوكيمون ان فيت لوليني اللي راهو معناها لي زيون لي دو كوربا قعدوا هما بيدهم تاع لي زيون سي دو بلس بالنسبه اذا كان زرقنا واذا كان ما زرقناش ان فيت سي دو بلس في ليليمون بري سينابتيك. باغ كونتر التوكسين هذوما هما يبلوكيو الترانسميسيون سينابتيك ما عادش تصير فما ترانسميسيون سينابتيك. دونك نتعداو الكيسيون نيميرو 5 قال لي quelle information supplémentaire vous apporte sur ces derniers résultats. Le Botox est composé de toxines botuliques de type A et il est utilisé à des doses faibles, donc à dose interne, dans plusieurs indications. D'accord. On dit l'incontinence donc urinaire d'origine neurologique, absence de contrôle volontaire de l'émission d'urine due à des contractions involontaires de la vessie, les rides d'expression dues aux contractions incessantes donc des muscles de visage, etc. Donc on y a indiqué avant en fait traitement par le botox, d'accord. راهو هوني قبل ما نعملوا l'injection de botox كيفاش لي ريد عندنا وهوني après en fait traitement هوني فما effacement en fait des rides. par contre هوني الريد كيما راهم معناها de la pâte d'œil هنايا donc فما صارت effacement نتاع لي ريد هذوما.
دونك هوني شنو نجمو نقولوا اللي لي توكسين نتاعي بي اي اف هما اجي سور لا بروتيين دونك بي 1 كيما راو التوكسين هوني عندي البي والاف donc عندي plus هنايا plus ça veut dire فما معناها présence de complexe EMA avec la protéine P1 وهنا يزيد كيف donc هذوما البي والاف هما اجي sur la protéine en fait P1 par contre معناها la toxine A et E donc كيما راهو هنايا هما اجي sur en fait la protéine en fait P3 d'accord. Donc, comme on a dit, les toxines B et F agissent sur la protéine P1, par contre, les toxines A et E agissent sur la protéine P3 et aucune toxine n'agit sur en fait le P2. Le P2, حتى toxine يجي عليه. Donc, علاش هوني كلهم moins, il n'y a pas en fait de complexe EMA au niveau en fait du fragment de P2, d'accord. Voilà, donc on passe pour la question maintenant numéro 6. Donc, allez expliquer le mode d'action et les effets du Botox sur l'une des indications citées précédemment. Alors, donc, les neurotoxines, donc B et F, sont des endoprotéases. Qui font des endoprotéases, c'est-à-dire les enzymes capables de couper la protéine P1, puisqu'on a un complexe EMA avec la protéine P1. Au milieu de l'enchaînement des acides aminés, donc l'enchaînement linéaire, il y a une interaction entre les protéines هذوما, la protéine P1 ainsi clivée et n'interagit plus avec les autres protéines. Donc puis s'il fait un clivage, donc فيها باش تقسم, ما عادش تصير فما معناها interaction معناها مع les protéines الاخرين et l'exocytose n'a pas lieu. Donc هذيا donc باش تصير فما كيما قلنا هوني معناها تصير فما clivage في ال P1, donc ما عادش تصير فما interaction في اللي ما بين les trois protéines هذوما, donc automatiquement l'exocytose ماهيش باش تصير. d'accord. donc احنا كيف نرجع انا هوني كيف نراو الشيما هذه, دونك نراو اللي معناها هذه الفيزيكول سينابتيك وهوني عندي 3 بروتيين اللي هما معناها تصير فما كالانتراكسيون ما بين لي 3 هذوما. كيف يصير فما كليفاج في البروتيين هذه, دونك اوتوماتيكمون ما عادش تصير فما معناها انتراكسيون ما بين لي 3 بروتيين, اوتوماتيكمون باش يصير فما ليكزوسيتوز, لو فينومين ديكزوسيتوز. داكور. دونك احنا قلنا ايك علاش هو راهو ما عنده حتى علاقه بال معناها السيبل نتاعو باللي كانوا اون فيت فولتاج ديبوندون, لكن هو مربوط بيان سور عنده معناها السيبل نتاعو توكسين هذه où il bloque la transmission synaptique, d'accord. إذا كان ما تصيرش فما libération d'acétylcholine, c'est-à-dire des neurotransmetteurs, donc il n'y a pas en fait de transmission synaptique. La transmission تصير le message بهم هما, d'accord. B. Donc, n'a pas lieu. Les neurotoxines A et E donc, coupent la protéine P3. Les A ou le E ont interaction, donc il agit un complexe EMA avec la protéine en fait P3. La protéine P3 c'est est clivée, donc ne se lie plus avec la protéine PA, mais je suis la protéine PA. وهذا empêche aussi l'exocytose qui m'a en fait من الأول بالكل. Donc les toxines botuliques هذوما الكلهم empêche donc l'exocytose des vésicules présynaptiques, rendant impossible la transmission de messages nerveux aux muscles. Mais ما عادش يولي إذا كان ما تصيرش فما libération en fait de l'acétylcholine, donc il n'y a pas de transmission en fait synaptique, et ben donc هوني شنو نجمو نقولوا يعني ما فماش يصير le phénomène en fait d'exocytose, d'accord. Donc des vésicules présynaptiques rendant impossible la transmission de messages nerveux aux muscles. ما عادش الميساج nerveux يتعدى للمسكل, d'accord, qui ne se contracte plus. باش تصير فما paralysie في المسكل, et علاش كيف نزرقوا التوكسين بوتولينيك تصير فما paralysie في المسكل, d'accord. Dans le cas de l'incontinence urinaire, le botox inhibe la transmission synaptique et par suite les contractions involontaires de la vessie et les mictions en fait involontaires. Donc هنا نجمو نقولوا اللي راهو التوكسين هذيا donc والا le botox, donc هو يعمل معناها il empêche والا donc la transmission en fait synaptique, d'accord. معناها ما يهزش لو ميساج, ما تصيرش فما ترانسميسيون دو ميساج معناها من نيرفو للمسكل باش تصير فما كالكونتراكسيون, non. Dans le cas en fait كيما قلنا نتاع l'urinaire هذايا synaptique par les contractions de la vessie, voilà, involontaire. Dans le cas en fait des rides d'expression, بالنسبه كيف خدينا les rides d'expression كيما هنايا في العين, d'accord. Donc, dans le cas des rides d'expression, donc le botox inhibe la transmission synaptique, donc ما تصيرش فما transmission synaptique, d'où le relâchement des muscles de visage, puisqu'il fait un relâchement fait le muscle au niveau en fait des rides, ayant pour conséquence donc l'effacement des rides. باش يتنحاو les rides على خاطر فما relâchement de muscles. Il n'y a pas de transmission, d'accord, du synaptique.
فوالا دونك هذه ان فيت ك دو زيكزارسيس حبيت ناخذهم ان فيت خديتهم ديجا من حبيت نختمهم دونك خديتهم من مناظره اعاده التوجيه باش تاخذوا فكره معناها على لي زيكزارسيس اللي نجموا يجيو دونك ان شاء الله باش نزيدوا نخدموا ان فيت في النوروفيزيولوجي معناها نخدموا اون اوتر سيري دوزيام سيري باش نزيدوا نفهموا بها اكثر الكور نتاعنا فوالا دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوهم لي دو زيكزارسيس هذوما ونتقابلوا ان شاء الله في السيونس الجايه.